তিনি कैसा जेएमपी नि प्रतिनिधि दल सिनि भाइस प्रेसिडेंट नरस जमातिया सिनि एलाकानि एमएलए कासाम मंत्री कासाम सिनि गणमुक्ति परिषद नि करम परिषद सदस्य प्रणब देबबर्मा सिनि एमबीसी कासाम टीयूएफ नि विभाग नि प्रेसिडेंट एवं सिनि लोकल गार्जियन कृष्ण देबबर्मा ताई सिनि जेएमपी सेक्रेटारि पराज देबबर्मा लोकल सेक्रेटारि रंजित देबबर्मा सह संपिना जागा फैलिका मिया 15 अक्टोबर आईपीएफटी बरक আসলে লোক দেখানো বরকনো ফংনানি বাগৈ ত্রিপুরাল্যান্ডনি নামে বন নংখা আসলে ত্রিপুরাল্যান্ডনি বাগৈ তো বন দিয়া এডি সিলেকশননি বাগৈ বন রাং পয়সানি বাগৈ বন বিজেপি বাই দরাদরি খাই সিট নানানি বাগৈ বন ত্রিপুরা রাজ্য তো 12টা বাজি চিরিখা সামং করে চাথাই করে চাচো হে এলাকা পর্যন্ত বসাপতি পর্যন্ত ফালিমা চালাইকা কতক সরিমা থেকা ভয়ঙ্কর অবস্থা অবনি বাগৈ কোনো কক করে ত্রিপুরাল্যান্ডতে এতদিন কোনো কক করে अरे ত্রিপুরাল্যান্ড ने बाकी तो बन नंगने सिनांगिया ত্রিপুরাল্যান্ড ने बाकी दाबी तिसाना ने बाकी ना विधानसभा एमएलए स्थान रहका तिनी 3 बছর চলি दंगो थानाय सेप्टेम्बर 21 तारिख विधानसभा चलिखा 10टा बिल फैका तम ত্রিপুরাল্যান্ড ने बाकी एकटा कक्ति चलिया हे नरनो तो दायित्व सरहका त्रिपुरा राज्य परंगनार बुटनि आगे साका जों तमनाय मानिक सरकार नरेश जमातिया प्रणब देबबर्मा जितेन्द्र चौधरी बर विधानसभा ত্রিপুরাল্যান্ড तिसाया जोंनो बुट दिसिं त्रिपुराल्যান্ड तिसानाय जों त्रिपुराल्যান্ड तिसा दिल्ली पाठंनाय त्रिपुराल्যান্ड सोंखायनाय अरे नंनो एमएलए नामका नंनो विधानसभा थुनानि बागै रहका हा थुनानि बागै रहका न विधानसभा थांनि थुनाय कक सया ताबो बुट बसनो फैयो बरकनो तिनरा इअरै परै फैनाय तो बे सन्त्रास खायै बरकनि पार्टी अफिस सबायै बरकनि बखा सबाय मांगला बरक खुलु गाय खाना गाय चारि दिकेनो बरक ताबो तामनाय এই বিজেপি আইপিএফটির প্রতি চরম ঘৃণা সেলেংজাকতাंबाय थागौ जेराय থেকে बुरा পর্যন্ত টাঙ্গি চানাই থেকে গাড়ি চালক চানাই জুমিয়া থেকে দিন মজুর খেত মজুর সাবো চাকরি বাকরি খাইনি থেকে আরম্ভ খাই বিভাগ না কাজै আইপিএফটি হয়তো বরকনি তামদাই পার্টি অফিস সবাই মানো আক্রমণ খাইমানো কিন্তু বরকনি বাখানো বরক রমিনার তন্মিয়া বরকনো तिसुमु फुलै मकल तामनाय कानाखे तंदिं मिन्या बरक मकबाय नुक तंगो बखाव नुगो वान सुगै ताबो बरक वास्तव अभिज्ञता থেকে ताबो बरक বিচার খাইতো কাজে বিজেপি আইপিএফটি বিশেষ করে আইপিএফটি ধরনের ন্যাক্কারজনক যে সামনে अब তীব্র প্রতিবাদ সংখায় এবং সংখানাव কাইসা এফআইআর খাইকা দুইশরন বরকনা রতবৈ রংথং এবং বিনি বিচার রংথং আর যদি বরক বিচার খাইকে জনগণ বিচার খাইनाय अब कि सुबुद्धि सम्पूर्ण बरकनि सामो अरे एत क्षमता दं साहस दं काय सामं करे चाथाय करे लामा करे ती करे अब खाइनायनि कम्पिटिशन खाइदि अब चैलेंज खाइदि चाकरी बाकरी जागा करे तो इ अब खाइयाबो এই ধরনের সামং মানে अब बरकनि दुर्बलता चरम व्यर्थता चरम दुर्बलता बरकनि मोखां हुनायनि बागै এই সমস্ত সামং मंखाय माने अबति सामंना जों तीव्र निन्दा जानांगौ सेलेंमान जानांगौ এবং जों लोकरनो सानाय नरबेबा प्रतिबाद मुखफोरंदि अबहाय अन्नाय अफिसार देशसलि दंबिया तो बेबो ठीक जों नुखा बरक आरे तामनाय कत नेता बथाजाका गणमुक्ति परिषद Cpim बामफुन्न दमनखैया पार्टी अफिस बखगै कायसे कुनुनो तामनाय दागा सभा खायै बुइतगै नों गणमुक्ति परिषद Cpim बामफुन्न दमनखै मांगला आव जाते बिजेपि आईपीएफटी जाते साइमा नांगै काजै हने बागैनो सानाय लोकर खाखरा खाबासादि अब भाई खाथिनानि कोनो कारण करे भारत आबो सम्पूर्णभावे बिजेपि आईपीएफटी बिरुद्धे निखर दावना
Anggrek